मेरे कान्हा के लिए भजन है। আমি দেশ থেকে ও দেশে গেলাম, কত জায়গা খুঁজে এলাম। এ দেশ থেকে ও দেশে গেলাম, কত জায়গা খুঁজে এলাম। বৃন্দাবনে গিয়ে আমি তোমায় পেলাম, বৃন্दाবने গিয়ে আমি তোমায় পেলাम। अबे हिंदी में ट्रांसलेशन। একটু কালা টিকা লাগা দে। मैं छत्तीसगढ़ से वृंदावन गई, छत्तीसगढ़ से वृंदावन गई, वृंदावन के गोकुल में जाके तुमको पाई, वृंदावन जाके गोकुल में तुमको पाई। तुम हो तुम्ही को गोकुल में पाई। देश दी